Kad je u pitanju uzgoj i zdravlje životinja, ne postoji ni jedan segment moderne nauke koji nije upleten u modernu stočarsku proizvodnju. Znači, mi je posmatramo sa, da kažemo, s multidisciplinarnog pristupa. Od fiziologije samog organizma životinja, na koji način se oni hrane, vare hranu, iskorišćavaju i daju nam proizvode koji su nam neophodni u ishrani životinja, tako i sa druge strane, na primjer, upliv molekularne genetike, koja se koristi u selekciji i oplemenjivanju domaćih životinja kako bi dobili životinje koje su u većoj meri produktivnije, ekološki prihvatljivije, a sa druge strane da zadovolje modernu povećanu tražnju usled porasta globalnog stanovništva. Sa druge strane i tehničke nauke takođe imaju jako bitan značaj u stočarskoj proizvodnji, pre svega kroz izgradnju i opremanje objekata u kojima mi držimo naše životinje, kako bi im obezbedili optimalne uslove za njihov rast i proizvodnju i da bi postigli što bolje rezultate i bili što efikasniji u samoj proizvodnji. Rad sa domaćim i gajenim životinjama je jako zanimljiv. Pre svega sa domaćim, jer osnovna i suštinska razlika između domaće i gajene životinje je to što domaće životinje zavise od nas. Znači, prosto one nas vide kao nekog predvodnika svog stada i one bez nas vrlo verovatno ne bi mogle da opstanu u prirodi. Sa druge strane, gajene životinje mogu i bez nas. Mi smo ih samo prilagodili, odnosno omogućili neke uslove koje njima odgovaraju. Naprimjer, to je slučaj sa pčelama i sa ribama. Mi pčele i ribe gajimo, odnosno u košnicama, odnosno u ribnjacima gde se gaje ribe. Sa jedne strane, ako bi pčela, odnosno pčelinje društvo se razrojilo, ono je moglo da nastavi život u šupljem drvetu, gde bi napravilo svoju košnicu sa jedne strane, a ribe iz ribnjaka bi mogli pustiti u otvorene vodotokove ili u jezera i one bi nastavile život bez obzira da li je čovek prisutan, što se verovatno ne bi desilo sa, na primjer, holštenfrizijskom kravom ili krmačom neke plemenite rase. I generalno, kad je reč o radu sa domaćim životinjama, treba voditi računa o dobrobiti životinja. Odnosno, smatrati ih živim bićem koji ima svoju ulogu da obezbedi nama hranu sa jedne strane, a sa druge strane ne smemo zanemariti da se radi ipak o biću koje osjeća, ima određene kognitivne sposobnosti i vrlo često ostvaruje jaku vezu sa čovekom, odnosno sa odgajivačem, da ne kažem farmerom. U zavisnosti od toga koji segment izučavanja stočarstva u Srbiji, imamo jako puno i istraživanja i projekata koje trenutno realizujemo na našem fakultetu kad su u pitanju ispitivanje različitih aspekata stočarske proizvodnje. Pre svega, kad je reč o selekciji i primjeni molekularne genetike, u prethodnom periodu, pored ovih klasičnih metoda selekcije koje se zasniva na kompjuterskom modeliranju i primenjenoj statistici, mi smo počeli da koristimo i molekularno-genetske analize, odnosno informacije iz samog DNK životinja kako bi prepoznali u što ranijem uzrastu superiorne životinje, odnosno životinje koje će nam omogućiti bolju i efikasniju proizvodnju, odnosno mi već u najranijem uzrastu životinja možemo proceniti da li ta životinja predstavlja potencijalnu priplodnu životinju ili možemo isključiti iz toga što ranije nije bio slučaj, odnosno trebali smo čekati određeno vreme da bi životinja završila određene testove i nakon toga da kažemo da li se radi o kvalitetnoj ili visoko kvalitetnoj ili manje vrednoj životinji kad je u pitanju sama njena vrednost kao roditelja. Sa druge strane, kad reč o ishrani domaće životinje, koja je jedan od ključnih segmenata naše, da kažemo, stočarske proizvodnje, na našem fakultetu imamo ozbiljnu laboratoriju koja se bavi analizom hraniva koje se koriste domaće životinja i ono što je generalno zaključak kad je u pitanju aspekt ishrane preživara, odnosno goveda, ovaca i koza, da u našoj zemlji kvalitet kabaste stočne hrane ne zadovoljava visoku, da kažemo, potrebe u visokoj proizvodnji, odnosno moramo još uvek jako puno raditi kako bi obezbedili da dominantan udeo u obroku kod domaće životinja budu, da kažemo, kvalitetna kabasta hraniva, da koncentrovana hraniva budu samo dopuna. Nažalost, u ovom slučaju kod nas je to mnogo češće da je koncentrovana, odnosno da su koncentrati osnova obroka i da oni, da kažemo, nadomešćuju sve one nedostatke koje ima kabasta hrana, a trenutno ih je jako puno. Sa druge strane, na našem fakultetu se izučavaju i neke životinje koje su, da kažemo, nisu klasične domaće životinje, kao što sam malo pre rekao. Mi imamo ogledni ribnjak na našem oglednom dobru Radmilovac, gde se radi selekcija šarana, takođe radi se i selekcija pastrmke, imamo selekcioni pčelinjak takođe. I sve su to aspekti koji su jako zanimljivi kad je u pitanju proizvodnja
stočarska proizvodnja i primjena nauke. Sa druge strane, također jako puno prostora treba posvetiti odgajivanju životinja. Na koji način mi njih usmeravamo u određenom smislu, jer čovjek je u stvari kreator putem donošenja odgajivačkih programa kako će te naše životinje izgledati u budućnosti, odnosno šta mi očekujemo od njih. Tako da same metode gajenja, kao i reproduktivne metode koje koristimo u velikoj meri nam omogućuju da usmeravamo naše populacije domaće životinje u određenom smjeru. Na primjer, danas, kao jedna biotehnička metoda koja se koristi u modernoj stočarskoj proizvodnji u zadnjih 50-60 godina je veštačko osjemenjavanje i 95% bikova koji se koriste u veštačkom osjemenjavanju dolazi iz embriotransfera. To je jedan zanimljiv proces gdje od najboljih roditelja umjesto nekoliko teladi u toku njihovog produktivnog veka mi dobijemo i nekoliko desetina pa i stotina kvalitetnih priplodnih potomaka, zahvaljujući primjeni superovulacije i embriotransfera. Znači, prosto jako složenih, da kažemo, postupaka koji uključuju jako veliki broj naučnih disciplina da bi se taj postupak uspešno izveo. Zdrav uzgoj životinja je pre svega jako specifična kategorija. Kad je reč o, da kažemo, održivom ili uzgoju životinja koji najviše odgovara, da kažemo, potrebama i najmanje ugrožava dobrobit životinje, jeste prirodan način držanja, odnosno da se životinje nalazi u nekom okruženju u kom su i evolutivno nastale. Na primjer, preživali bi pre svega trebali da, odnosno u ishrani preživali bi trebali da koristimo pašu. Odnosno da se životinje nalaze na pašnjacima, da dobar deo svojih potreba zadovoljavaju tamo. I to je ono što je bilo negdje i najidealnije. Sa druge strane, na pašnjacima, pogotovo kako su, da kažemo, relativno slabije kvaliteta, s druge strane na količinu paše nam u velikoj meri utiču i klimatski uslovi, a svesni smo da su nam klimatske promjene, odnosno ovo sve što nam se dešava u nekih poslednjih 20 godina, u velikoj meri smanjile produktivnost na pašnjacima. Postavlja se pitanje da li možemo zadovoljiti potrebu za namirnicama, odnosno u proizvodnji, potrebu za mlekom i mesom ako budemo koristili samo pašnjački način držanja, pa smo vrlo često prinuđeni da životinje držimo u zatvorenim objektima kako bi povećali intenzivnost i produktivnost takve proizvodnje. Ali generalno ono što bi bilo jako dobro, a to je da životinje budu u što prirodnijem okruženju držane kao što bi to bilo u prirodi. S druge strane, treba izbjegavati vezivanje i ograničavanje životinja po bilo kom kriterijumu, jer životinje su socijalna bića kao i čovjek, treba da imaju svoje pripadnike, svoje vrste, koje im omogućava ispoljavanje normalnih obrazaca ponašanja kako bi to bilo i u prirodi. Sa druge strane, mi moramo da zadovoljimo i neke njihove potrebe kad su u pitanju ishrana, smještaj i zdravstvena zaštita, iako i vrlo često sve to što propustimo u tom delu, znači neadekvatnom ishranom, nepoštovanjem nekih principa proizvodnje, mi u suštini nadomešćujemo to, odnosno to će nas kasnije koštati kroz povećana lečenja, kroz smanjenje produktivnosti i vrlo verovatno ugroženost dobrobiti. Tako da ako sve ove segmente proizvodnje optimizujemo, odnosno dovedemo ih u neko stanje koje je prihvatljivo za životinje, vrlo verovatno ćemo imati zdrave životinje, visoku produktivnost i mnogo manje problema u tom, da kažemo, manje zdravoj proizvodnji, odnosno proizvodnji koja je opterećena tim problemima upotrebe lekova ili lečenja i rezidua koje ostavljaju nakon upotrebe kod životinja. Da bismo imali zdrave životinje, pre svega moramo imati zdrave resurse u poljoprivredi. Zemljište na kojima biljke rastu, kako bi bile oslobođene teških metala ili nekih drugih rezidua koje opterećuju, koje mogu uticati na zdravlje životinje. Isto tako, pijaća voda kojima napajamo naše životinje mora imati isti kvalitet kao što je kvalitet vode koja se koristi u ljudskoj ishrani. I vazduh sam po sebi je jako bitan segment zdrave i održive stočarske proizvodnje, jer mnoge materije koje se nastaju u stočarstvu, poput prašine ili određenih gasova, poput metana, ugljen dioksida, opterećuju naš vazduh i opterećuju vazduh unutar objekata za držanje životinja, što može uticati na kvalitet i proizvoda koje dobijamo od životinja, a i na samo zdravlje životinja. Tako da bismo zadovoljili da imamo jednu zdravu životinju koja će dati zdrave proizvode, ona mora biti u zdravoj sredini, hraniti se hranom koja je adekvatna, koja ne sadrži ništa, ne sadrži sve ono što ne bi trebala da sadrži i da bude napajana sa vodom koja odgovara kvalitetu za, da kažemo, zdravlje životinja.
Zdrav uzgoj se može održati pre svega dobrim planiranjem i optimizovanjem. Sve ono što izlazi iz nekih tehnoloških okvira proizvodnje vrlo često pravi probleme, odnosno čitav taj sistem, jer stočarska proizvodnja, bez obzira o kom vidu proizvodnje se radi, je jedna simbioza životinja koje držimo, znači živih bića i tehnoloških uslova koje smo im obezbedili. Objekta, mikroklime, načine ishrane, hraniva koja koristimo i sve ono što, da kažemo, izlazi iz nekih optimalnih rokova nam narušava tu ravnotežu. Ako imamo prevelik broj životinja u objektu, vrlo verovatno ćemo imati i probleme sa zdravljem, sa hijerarhijom unutar stada, odnosno imat ćemo povređivanje, kod svinja se može javiti kanibalizam, vrlo često i drugi zdravstveni problemi kao posljedica prenaseljenosti objekata, s jedne strane. Sa druge strane, vrlo verovatno mikroklima u takvim objektima će nam biti značajno promenjena, odnosno imat ćemo nepovoljne uslove za proizvodnju, a samim tim vrlo verovatno i smanjenje u produktivnosti. Što znači da bi imali zdravu i održivu proizvodnju, moramo poštovati optimalne tehnološke parametre. Znači, prostor po životinji, da obezbedimo svakoj životinji prostor koji je minimalan i neophodan da bi on normalno funkcionisala. Znači, način držanja koji je adekvatan njegovom, adekvatan evolutivnoj, odnosno vrsti u kojoj je nastalo, da li je to grupa, stado, broj životinja koje se drže u takvim grupama i po kategorijama. Prosto moramo imati razdvojeno da bi se moglo tehnološki optimizovati i ispratiti takva proizvodnja. I kad sve to ispoštujemo, mi ćemo vrlo verovatno imati zdrave životinje koje neće u velikoj meri zahtevati veterinarske intervencije, u velikoj meri korišćenje antibiotika i drugih lekova koji mogu, da kažemo, pre svega smanjiti, odnosno takve proizvode od životinja koje su lečene ili su bile na antibiotskoj terapiji ne možemo koristiti u ishrani, odnosno moramo ih neškodljivo ukloniti, a rezidue antibiotika mogu završiti u našem zemljištu i našim vodama putem stajnjaka i urina koje životinje leče i vrlo verovatno napraviti problem sa rezistentnosti određenih bakterijskih sojeva koje se mogu javiti u budućnosti. Tri ključne stvari kada je u pitanju održiv i zdrav uzgoj životinja su pre svega selekcija, odnosno odabir životinja. Ono što smo mi radili u nekih prethodnih 50-60 godina, mislim na struku i nauku iz oblasti stočarstva, jeste da smo težili visokoj produktivnosti. Želeli smo da dobijemo životinje koje imaju visoku produktivnost, koje imaju dobru konverziju hrane, znači došli smo bukvalno do bioloških limita, međutim sva ta, da kažemo, visoka produktivnost je nastala na bazi smanjenja adaptabilne sposobnosti, otpornosti i zdravlja životinja. Odnosno, s jedne strane smo dobili jako puno proizvoda, a s druge strane životinje koje su nam, da kažemo, sklonije određenim oboljenjima, ranije se izlučuju iz proizvodnje i imaju pre svega visoke troškove proizvodnje, što generalno nije bilo dobro. Danas, u poslednjih, da kažemo, 15 godina, javlja se taj uravnoteženiji pristup, da više toliko ne težimo visokoj produktivnosti, nego stabilnoj i održivoj proizvodnosti koja zadovoljava potrebe čovečanstva, odnosno jako nam je bitno da životinja ima dobru proizvodnju, ali s druge strane ništa manje bitno, čak i važnije nam je da bude zdrava, otporna i jer takve životinje mogu duže ostati u proizvodnji, ekološki ostavljaju manji otisak i imaju jeftiniju proizvodnju, odnosno nama omogućavaju da napravimo veću zaradu. Sa druge strane, takve životinje zahtevaju i povećane, odnosno da se vodi računa i o ishrani takve životinje. Moramo zadovoljiti sve potrebe, bukvalno od najsitnijih, da kažemo, konstituenata njihovog organizma, kao što su molibden, mangan, znači mikroelementi koji se bukvalno nalaze u tragovima. Mi moramo zadovoljiti takve potrebe, da ne govorimo o potrebama u proteinima, određenim frakcijama proteina kao i esencijalnim aminokiselinama koje su nužne za rast i razvoj naših životinja. Sa druge strane, moramo voditi računa i o dobrobiti i zdravlju životinja, voditi se principima dobre stočarske prakse, da sve te principe ispoštujemo i na taj način mi ćemo imati održivu proizvodnju, efikasnu proizvodnju i moći ćemo da odgovorimo izazovima 21. veka. U suštini ne postoji nijedna ljudska delatnost gde nauka nema svoju fundamentalnu primjenu. Ono što je danas
da kažemo, se nalazi u domenu teorijskih segmenata kada je u pitanju nauka o stočarstvu, kao što je, na primjer, molekularna genetika bila pre 20 godina. To su bili prvi koraci, danas je to praksa. Znači, za neki 10-15 godina, ono što je u nekom momentu bilo revolucionarno ili epohalno naučno otkriće, za 10 do 15 godina postaje nešto što je apsolutno primenjivo u praksi, u svim segmentima ljudskog da kažemo rada, tako i u stočarskoj proizvodnji. Odnosno, u nekom narednom periodu ono što će biti ključni doprinos nauke stočarskoj proizvodnji jeste primjena tih molekularno-genetskih analiza, odnosno korišćenje informacije iz same DNK životinje kako bismo ranije prepoznali i mašinsko učenje, odnosno primjena veštačke inteligencije. Jer ako danas jako puno senzora ima u poljoprivredi, u stočarstvu se koristi jako puno, da kažemo, tih senzora koje možemo staviti i stavljene su na životinje koje prate raznorazne parametre. Jedna krava u toku svog produktivnog života proizvede negdje oko 2 gigabajta podataka raznoraznih o njenim parametrima, od broja udisaja, otkucaja srca, količine mleka koju je dala, do drugih nekih jako nama bitnih proizvodnih karakteristika. I ako imate farmu koja ima par stotina ili par hiljada životinja na godišnjem nivou, vi imate ogroman broj podataka gdje su nam potrebne kompjuterski zahtevni, odnosno kompjuterski da se obrade i u tom narednom nekom segmentu jeste ta upotreba veštačke inteligencije i mašinskog učenja kako bi dobili optimizovane, odnosno kako bi došli do optimizovanih formi da bi naša proizvodnja bila efikasnija, održiva i ekološki prihvatljivija.